السلام کے ناظرین، پروگرام ایوان سے عوام تک میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ نادیہ مرزا۔ ناظرین، کل صبح جب ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ طے پایا تھا تو اس وقت وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ وہ اپنا پالیسی سٹیٹمنٹ دیں گے ان ڈے اور ٹو، اور آج انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے جو حکومتی موقف تھا وہ انہوں نے بیان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہم نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ جو ریاستی معاملات ہیں، جو فورن افیئرز کے معاملات ہیں، وہ ریاستی معاملات ہیں، اس کو ریاست ہی دیکھے گی۔ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ 30 دن کے اندر تحریک لبیک جو ہے وہ اپیل بھی کر سکتی ہے، جو کہ اس کو بینڈ آؤٹ فٹ کے طور پہ اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، یا اس کو کالعدم جو قرار دے دیا گیا ہے اس کے خلاف۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ 16 ایم پی او کے تحت 650 افراد گرفتار کیے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جو 7 رضوی جو ہیں ان پر جو مقدمے تھے وہ کی جو ایف آئی آر تھی وہ قانون کے مطابق چلے گی، یعنی قانونی عمل سے وہ تمام چیزیں گزریں گی، تو قانون سے بالاتر کوئی بھی نہیں ہے۔ اب رہ گیا وہ قرارداد جو کہ قومی اسمبلی میں پیش کی تھی۔ انہوں نے آج فواد چودھری صاحب جو کہ منسٹر فار انفارمیشن ہے، انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو حکومت کا کام تھا وہ حکومت نے کر لیا ہے۔ حکومت نے معاہدہ کیا تھا کہ اسمبلی میں بحث کے لیے قرارداد لے کر آئیں گے، وہ ہم نے اپنا کام کر دیا ہے۔ اب اپوزیشن کا کام ہے کہ آیا اس پہ بحث کرے، اس کو منوعن تسلیم کرے، اور اگر اس کو وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی تو اپنی کوئی قرارداد لے کر آ جائیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو آج کے پروگرام میں ہمیں ذرا ڈسکس کرنی ہے۔ حکومتی موقع پہ کھل کے بات کر لیں گے، تجزیہ بھی لے لیں گے، اور پیپلز پارٹی سے بھی پوچھ لیں گے کہ کل تک پیپلز پارٹی جو اس بات پہ ایک فرم بلیو کرتی تھی کہ جی پارلیمان کی سیاست، پارلیمان کی سیاست، پارلیمان کی سیاست، جب پارلیمان کی اصل سیاست کرنے کا وقت آیا تو وہ کس چیز کے پیچھے جا کر چھپ گئی، اور فیس سیونگ کس بات کی انہوں نے کی، اس پہ ذرا بات کریں گے کھل کر۔ جو آج کے پروگرام میں شخصیات ہیں ان سے میں آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ کنول شوزف صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ایم این اے ہیں، پارلیمانی سیکریٹری پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹو۔ السلام علیکم کنول صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ سینیٹر شہادت اوان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پہ۔ السلام علیکم شہادت اوان صاحب، بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا بھی۔ پی جے میر صاحب سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، جرنلسٹ۔ السلام علیکم پی جے میر صاحب، بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا بھی۔ کنول صاحبہ آپ سے ذرا شروع کروں گی اس حوالے سے کہ جو آج شیخ رشید صاحب نے کہا، امپریشن بیسیکلی یہ تھا کہ جی حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے، حکومت نے جب معاہدہ ہی کرنا تھا، اسمبلی میں ہی لے کر آنا تھا، تو پھر ان سے مذاکرات کیوں کیے، اور اگر مذاکرات ہی کرنے تھے تو پہلے کالعدم کیوں قرار دیا۔ یہ تمام وہ چیزیں تھیں جس پر حکومتی کے موقع پہ یا حکومتی جو بھی لائن آف ایکشن رہا اس پہ انگلیاں اٹھتی رہیں۔ لیکن کل کوئی میرے پروگرام میں کہہ رہا تھا حکومت کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، وہ تو آپ کو بھی اب اندازہ ہو رہا ہوگا۔ تو ذرا اس کو بتائے گا کہ یہ جو انگلیاں حکومت کی پہ لائن آف ایکشن پہ اٹھ رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ نادیہ۔ دیکھیں جو انگلیاں اٹھانے والے ہیں ان کا تو مسئلہ ہی یہی ہے کہ آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے، وہ تو کچھ بھی ہم کریں گے انہوں نے انگلیاں اٹھانی ہیں، لیکن جو لاجیکلی اور جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ میں ریکیپ کر دیتی ہوں، اور وہ فواد چودھری صاحب نے بھی بتایا اور آپ نے ٹھیک ذکر کیا ہے جو شیخ رشید صاحب نے پوری آج ڈیٹیل پریس کانفرنس کی۔ معاملات یہ ہیں، اور یہ اسمبلی میں سپیچز ہوئیں دونوں دن۔ نور الحق قادری صاحب نے جو پوری بیک گراؤنڈ بتایا میں کوئکلی بتا دوں کہ جب سے یہ ایشو آیا تھا جو توہین آمیز خاکوں کا، اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پورے بھرپور طریقے سے اس کا پروٹیسٹ کیا، اور وہاں پہ گورنمنٹ آف فرانس کو بھی میسج دیا، اور انٹرنیشنل پوری جو کمیونٹی اور مسلم ممالک کو خط لکھیں کہ آپ سارے اکٹھے ہوں اور ہم اس کا جواب دیں، اور اس کو ہمیشہ کے لیے اس کا تدارک کیا جائے کہ ہمیں 1.25 ارب جو مسلمان ہیں پوری دنیا میں وہ کتنی تکلیف سے گزرتے ہیں جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اور ان کو ویسٹ کو یہ ریئلائزیشن کرائی جائے کہ یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے۔ دوسری بات، اس دوران میں تحریک لبیک نے جو ہے وہ اپنا پروٹیسٹ لانچ کر دیا، ان سے بات چیت ہو رہی تھی، یہ یہاں پہنچ گئے، یہاں آنے کے بعد پھر ان سے جو بھی سارا معاملات ہوئے، اور معاملات یہی تھے کہ یہ سارے معاملات جو یہ مانگ رہے ہیں کہ ایمبیسڈر کو واپس بھیجا جائے اور جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہے اس کو پارلیمنٹ میں لے جایا جائے گا۔ 20 تاریخ پارلیمنٹ کی رکھی گئی تھی، ابھی جب انہوں نے دوبارہ کال دینی شروع کی اور ابھی معاملات چل ہی رہے تھے تو انہوں نے موبلائزیشن بھی سٹارٹ کر دی، مین وائل ویڈیو بھی آ گئی اور ایک ڈی سٹیبلائزیشن پوری جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی۔ تو جب بھی اس طرح کا، اور آپ جب تشدد کی طرف جائیں،
अमलाक को नुकसान पहुंचाए, शहरियों को मारपीट करें, तो जाहिर है स्टेट अपनी रिट दिखाती है और स्टेट हरकत में आती है। और अब फिर सबसे ज्यादा ये कि जब आप पुलिस वालों को या लॉ एनफोर्समेंट के जो लोग हैं उनको हॉस्टेज करें या बंद करें और उनको अगवा कर लें या उन पे बम लेकर अटैक कर दें, तो वो बेसिकली स्टेट के अगेंस्ट बगावत काउंट होती है। और नेशनल एक्शन प्लान और जो हमारा आइन और कानून के मुताबिक ये बड़े संगीन जराइम में शामिल है। तो इस वजह से इनको कलअदम उस वक्त जो भी सारे मामला ग्राउंड रियलिटीज और जो शवाहिद थे उसके मुताबिक किया गया, कोई पर्सनल उनके साथ ग्रजेस पे नहीं है। बाकी जो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट, देखिए इनसे हमारी बात ही यही हुई है कि इनका ये मुतालबा हमने माना कि हाँ आपके जो मुतालबात हैं वो असेंबली में आ जाएंगे और वहाँ डिस्कस होंगे और वहां पर आपकी जितनी प्रपोजल्स हैं वो रखी जाएंगी, उस पर डिबेट होगी। अगर वो मान जाती है कमेटी, जो तमाम पार्लियामेंट्री जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन पे मुश्तमिल होगी, तो ठीक है, मनोन हुकूमत उसको इम्प्लीमेंट कर देगी। लेकिन अगर वो रिजेक्ट हो जाएंगे तो फिर आपका कोई स्कोप नहीं है। ठीक है। अब जो कल करारदाद आई उसमें वाज़ेह बात है, जो आज शेख रशीद साहब ने भी कहा कि जो स्टेट के जिम्मेदारी, जो स्टेट के जो तय करने के काम है, वो कोई ग्रुप या कोई इस तरह तहरीक या जत्थे आके नहीं करवा सकते। फॉरेन जो अफेयर्स हैं उसके मामलात फॉरेन ऑफिस तय करेगा और जो इनकी डिमांड है उसको असेंबली तय करेगी। तो बाकी जहां तक इन्होंने कहा कि असेंबली में लिया है, तो मैं जरा सा आपके रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए चले मैं आती हूँ ना कमल साहब, मैं वापस आती हूँ फिर बात साहिबा ने तहरीक नफाज शरिया के, मैं इस पे वापस आती हूँ, फिर हम बात करते हैं। तहरीक नफाज शरिया के साथ जाके मालाकंड में जाके पूरी डायलॉग किया, असेंबली में नहीं आया। कमर जमान कायरा साहब कादरी साहब से डायलॉग करते रहे, असेंबली में डिस्कस नहीं हुआ। ऐसे इकबाल साहब तशरीफ लेके 2017 इसका जवाब अगर हम पीपल्स पार्टी से ले लेते हैं, पीपल्स पार्टी से ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपकी तरफ दोबारा आते हैं। जी शाहादत अवान साहब, अब जरा मुझे समझाइएगा कि पीपल्स पार्टी नहीं जी इस्तीफे नहीं देने, पार्लियामान की सियासत करनी है, नहीं जी लॉन्ग मार्च भी नहीं करनी चूंकि हमने पार्लियामान की सियासत करनी है, सिंध हुकूमत नहीं छोड़नी, पार्लियामान की सियासत करनी है। जब असल चैलेंज सामने आया जिसमें पार्लियामान की सियासत करनी थी, पीछे हट गए, क्या हुआ सर? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है, इसका एक बैकग्राउंड है। सबसे पहली बात तो मैं ये आपको बताऊं कि आप ये सारे का सारा सिलसिला देख लें, ये तो 2020 की बात है जब से ये सिलसिला था, और ये एक एडमिटेड फैक्ट है कि सबसे पहले जो है ना मौजूदा गवर्नमेंट ने जो है ना तहरीक लब्बैक के साथ जो है ना 16 नवंबर को एक एग्रीमेंट किया, उसके बाद जो है 21 फरवरी को उन्होंने एक एग्रीमेंट किया, फिर उसके बाद ऑल ऑफ सडन 14 अप्रैल को इन्होंने डिक्लेरेशन करके इस तंजीम को दहशत गर्द तंजीम जो है वो डिक्लेयर कर दिया। फिर उसके बाद 19 को प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच कर दी और 20 अप्रैल को वजीर दाखिला को शाबाश दे दी, और 20 तारीख को एक प्राइवेट मेंबर ने जो है ना एक करारदाद असम्बली में वो पेश की है। पहली बात तो ये है कि ये इशू जो है किसी आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहती है एक दिन पहले नेशनल असम्बली का इजलास होता है, वहाँ किसी किस्म की कोई बात नहीं, पूरी मुल्क और कौम को कोई मालूम नहीं कि ये दोनों फरीकैन आपस में रात के अंधेरे में क्या किस किस्म के मुआहदे करते फिर हैं। ये कहीं मीडिया पे नहीं है। एक किस्म का आप देख लें तो हमारे मुल्क में एक जो अनडिक्लेयर्ड सेंसर जो है लगा हुआ है, मीडिया पे कंप्लीट ब्लैक आउट है, फ्री जो है ना, मतलब ये जहाँ तक आप कहें कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपको नहीं है, तो पब्लिक को नहीं मालूम कि ये किस किस्म के मुआहदे इनके साथ हो चुके। इवन के ये भी किसी को मालूम नहीं होगा, हमारी MNA साहब बैठी हुई हैं, ये भी नहीं बता पाएंगी कि 20 तारीख को सहरी के वक्त जो है किस किस्म का एग्रीमेंट हुआ है। एक तरफ तो आप कहते हैं जी कि वो जो है प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, दहशतगर्द हैं, दूसरी साइड पे कहते हैं कि उनके साथ नेगोशिएशन करेंगे, हमने जो कमिट किया हुआ था। लेकिन शाहादत अवान साहब, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पीपल्स पार्टी एक सूबे में उनकी हुकूमत है, पार्लियामान की जमात है, सेनेट में सबसे बड़ी ऑपोजिशन, लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है। अगर आप ये चाहेंगे कि टॉक शोज में बैठकर वुज़रा या जो हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आप लोगों को जवाब दे, सर पार्लियामान के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हुए। अगर आपको लगता है कि फ्रीडम ऑफ राइट नहीं, ऐसा नहीं है मैडम नादिया, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, लेकिन पार्लियामान तो जाते सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है
आवाज वापस आ रही है। अच्छा छोड़ दे फिर आवाज को। मैं देखिए जरा मैडम नादिया मिर्जा साहबा, पहली बात यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी असेंबली का बाइकाट नहीं किया। हम असेंबली में जाएंगे, हमारा खाली ये कहना था कि ऑर्डर ऑफ द डे हमें मालूम होना चाहिए। तो सर आप जाके मालूम कर लेते ना, रोका तो किसी ने भी नहीं था। इसके ऊपर कोई अपडेट होनी चाहिए। आप कम अज कम अच्छा एक सेकंड रुकिएगा। आपकी आवाज वापस आ रही है, जरा इसको बेटा। अच्छा ठीक है, मैं इसको जरा हम फिक्स करते हैं। पीजे मीर साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो तमाम जो शिकवे हैं मोस्ट प्रोबेबली ठीक भी हो कि हुकूमत ने डिले किया, हुकूमत ने छुपाया, हुकूमत ने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, हुकूमत ने ये किया, हुकूमत ने वो किया, लेकिन ये जो तमाम जवाबात उनको हुकूमत से लेने थे उसका फोरम भी तो वो पार्लियामेंट ही है ना जिसका बाइकआउट करके बैठ गए। इसके पीछे पसे पर्दा मकासद क्या थे? आप किसी को मैसेज दे रहे थे कि आप बड़ी एक लिबरल पार्टी है और इस किस्म की करारदादों मुआहिदों पर आप बिलीव नहीं करते या करना नहीं चाहते? देखिए नादिया, एक तो जब हमारी कोई डिस्कशन होती है किसी फोरम पे भी, आप नेशनल असेंबली में भी ले लें, हमारी डीफोकस्ड डिस्कशंस हैं। गवर्नमेंट ब्लेम कर देती है ऑपोजिशन को, ऑपोजिशन रिएक्ट करती है, फिर ऑपोजिशन ब्लेम करती है, फिर गवर्नमेंट रिएक्ट करती है। अच्छा, जो मेन पर्पस है जिसका असेंबली के अंदर बैठ के टू रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ द कंट्री, हम उस पर तो आते ही नहीं है। हम तो ब्लेम गेम पे आते हैं। उसने ये स्टेटमेंट दे दी, उसने ये मुआहदा कर दिया, उसने ये कह दिया, फलाना कर दिया, और आपकी डिस्कशन है बिल्कुल ही एब्सोल्युटली मोशनलेस डिस्कशन होती है। पहले तो आप बैठे ना, दोनों बैठे और डिस्कस वो चीज करें, इग्नोर एक दूसरे के जो आप कह लो सार्कास्टिक रिमार्क्स हैं, आप उन पे बात करो कि जिस पे हम बैठे हुए हैं। अगर आप नहीं करोगे तो फिर इसी तरह ये टीएलपी हो गया या और कोई पीडीएम्स हो गए, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एआरडी, एमआरडी, सीआरडी, ग्रैंड अलायंस, फिर ये रोडों पे आ जाते हैं। तो ये आप इसलिए इनको रोडों पे लाते हो क्योंकि आपकी एक हेल्थी डिस्कशन, डिबेट, आर्ग्यूमेंट्स नेशनल असेंबलीज में या सेनेट्स में नहीं होती हैं। क्योंकि इवेंचुअली जब केटल बॉयल कर जाती है तो फिर रोड्स पे आ जाते हैं। तो बेसिकली हमें फोकस्ड होना है कि आपकी डिस्कशन क्या ऑब्जेक्टिव है, कि जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। तो मैं समझता हूं पहले आप इसका तो अपना एक जो आपका जो डायरेक्शन है इसको आप ठीक कीजिए। अब बात आती है कि भाई टीएलपी या कोई और, आप देखें कि डेनमार्क के अंदर अगर कुरान पाक जलाया जाता है, रेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड कीप्स क्वाइट, हम अपनी बर्निंग शुरू कर देते हैं, हम अपनी तबाही शुरू कर देते हैं। रसूल पाक के खिलाफ जो बात करता है, वी प्रोटेस्ट वेहेमेंटली कि कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये ग्रुप बन जाता है, क्या ये इनके पास फ्रेंचाइज है? क्या बाकी आशिक रसूल नहीं है? तो बात ये है कि हम हर चीज को एक पोलिटिसाइज कर देते हैं और अनड्यू एडवांटेज एंड इंपॉर्टेंस लेने की कोशिश करते हैं। आपने जेनेरिक एक इशू पे बात करनी है, कैंसर को देखो, कोर इशू को, वो हम नहीं देखते हैं। वी आर ऑल मुस्लिम्स इन दिस कंट्री एंड वी ऑल लव अ होली प्रॉफिट। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे टू एक्सप्लॉइट इट एंड मेक इट इनटू अ पॉलिटिकल इशू, रोडों पे आके, जिस तरह अभी आपने मेंशन किया, हमारी स्टेट को एक देखें, मैं आपको बताता हूं, एक ये वर्दी नहीं है इसकी पुलिस वाले की, पुलिस वाले की वर्दी को जब आप हाथ लगाते हैं, आप रेट ऑफ द स्टेट को चैलेंज करते हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से इस तरह नहीं सोचा जाता। हम तो पुलिस वाले की कदर ही नहीं करते फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। द क्वेश्चन इज, इट इज टाइम वी गेट बैक ऑन द ट्रैक। आप किसी मुल्क के अंदर चले जाएं, मैं आपको बताऊं कि एक पुलिस वाले की वर्दी देख के ना अगला ठंडा पड़ जाता है। यहाँ परवाह कोई नहीं किसी की। तो ये जो आप नजारे देखते हैं, इट इज इररिस्पांसिबल, अनएजुकेशनल illiteracy which is roaming our streets. So we need to be very true description. A part of that, PJ मीर साहब, मुझे आपसे एक बात और पूछनी है, वो ये पूछनी है कि मैं जो डिस्कशन जिस तरफ मैं लेके जाना चाह रही हूँ या आपसे पूछना चाह रही हूँ कि what was the exactly goal और motive of People's Party behind कि वो पार्लियामेंट में नहीं गए और उन्होंने कहा कि जी ये these are the reasons। बिलावल साहब ने एक ट्वीट कर दी और आई हैव इन्फॉर्म ऑल माय पार्लियामेंटेरियंस एंड सेनेटर्स व्हाटएवर मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस कि आपने नहीं जाना। तो क्या किसको मैसेज देना था, क्या मैसेज देना था, इसके असल रीजंस क्या हो सकते हैं बिहाइंड द सीन? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, ये जो स्टेटमेंट्स आप कह रही हैं ना, ये स्टेटमेंट्स नादिया बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आई हैं, हम ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी का एक आप पॉइंट को आप जरूर रिस्पेक्ट करें, they are not backing off and running away। ठीक है, एक आप एक स्टेटमेंट दे देते हैं एंड देन दे एक्सपेक्ट अ रिजल्ट, या आप कह लो कि एक फीडबैक, जिस तरह के पीडीएम में हुआ है, उन्होंने सारों को किया है और देखा एंड में फीडबैक क्या है,
and they went on the right course. Yet water testing, political water testing, हर जगह होती है, People's Party ने किया है, and eventually they're back in the fold. Now the question here arises कि please understand one thing, हम इस वक्त एक हमेशा रहेंगे एक आर्मी स्टेट जब तक के हमारे हालात सही नहीं होते हिंदुस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, एंड इवन टू एन एक्सटेंट विद ईरान. तो जब तक हम अपने आप को सोलिडिफाई नहीं करते स्ट्रेटेजिकली, तो आप हमेशा इस तरह रहेंगे, इसमें कोई डिनाइल नहीं है. लेकिन कहीं भी डेमोक्रेसीज जो होती हैं वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग आर्म के साथ चलती हैं. दैट इज व्हाट डेमोक्रेसीज आर, दैट इज व्हाट रिपब्लिक्स आर. ये लोग नहीं समझ. ओके फाइन. कंवर जोसेफ साहिबा, मैं सवाल यहाँ पर ये था क्योंकि वो ऑब्जेक्शन जो शाहादत अवान साहब ने भी उठाए, वो ऑब्जेक्शंस जो डिफरेंट फोरम्स पे उठाए जा रहे हैं, हुकूमती मौक़िफ़ हमारे सामने आ गया, आपने उसकी डिटेल भी यहाँ पर शेयर कर ली. मैं आपसे जानना बेसिकली ये चाह रही हूँ कि वो जो मुआहिदा था जो अपोजिशन कह रही है, जो कल मांगती भी रही फ्लोर ऑफ द हाउस कि जी वो मुआहिदा भी दे दीजिए जो आप लोगों ने पहले किया था, उसमें क्या लिखा था वो भी पता होना चाहिए जब हम नई किसी भी करारदाद पर बहस करने जा रहे हैं. प्लस ये कि जो अपोजिशन का ये इशू था कि जी आप लोगों ने डेडलाइन का वेट क्यों किया, आप पहले भी कॉन्फिडेंस में लेके और पहले भी ये बिल ला सकते थे या करारदाद मूव करवा सकते थे. अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ तो यही सवाल लेके कंवल साहबा की तरफ जाऊंगी. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. खैबर पख्तूनख्वा की कुल आबादी इस वक्त 4 करोड़ से जायद है, जिसमें हर साल 10 लाख अफराद का इजाफा हो जाता है. मौजूदा रफ्तार से आबादी बढ़ती रही तो सूबे की आबादी आइंदा 25 साल में 2 गुना हो जाएगी. हमारे मौजूदा वसाइल हमारी आबादी का बोझ उठाने से कासिर है. शहर फैलते और ज़राई अराजी घटती जा रही है. माहौलियाती आलूदगी के सबब नबातात और हैवानात मादूम हो रहे हैं. खुराक की तलब और रसद में खलीज बढ़ती जा रही है और समाजी बुराइयों में इजाफा होता चला जा रहा है. वालिदैन अपनी जिम्मेदारियों की अहसन अदायगी को यकीनी बनाएं. वसाइल और आबादी में तवाजुन के लिए बच्चों की पैदाइश में 3 साल का वक्फा रखें. तवाजुन
बरकरार जिंदगी बावका महकमा बहबूद आबादी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। जी प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको करते हैं खुशामदीद। और कमल साहबा, मैं आपसे पूछना बेसिकली ये चाह रही थी, क्योंकि ये वो एतराज़ आते हैं जो अपोजिशन भी उठा रही है, और ये वो एतराज़ आते हैं जिनको बेस बना के पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट किया और वो असेंबली नहीं आई, वो सेशन अटेंड नहीं किया। आप लोग पहला ये कि जो पहला मुआहदा किया था वो कहाँ है, उसकी कॉपी अपोजिशन को या कहीं भी क्यों नहीं दी गई, बावजूद इसके कि कहा था देंगे। दूसरा, जो 20 अप्रैल की डेडलाइन थी, तो डेडलाइन तक का वेट क्यों किया गया? उससे पहले ही आप लोग ले आते, काफी टाइम था आपके पास ये करारदाद असेंबली में लाने का, ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेने का। देखिए नादिया, इनके एतराज़ात जो हैं वो बिल्कुल गैर ज़रूरी हैं, क्योंकि पहले मुआहदे में जो बात हुई है वो कल सारी बता दी, शेख रशीद साहब ने भी बताई, फवाद चौधरी साहब ने भी बता दिया कि मुआहदे में सिर्फ इतनी बात थी कि जो उनकी गुजारिशात हैं या जो उनके मुतालबात हैं वो नेशनल असम्बली में पेश किए जाएंगे। जहाँ तक इन्होंने कहा जी पहले क्यों नहीं करारदाद ले आए, सेशन प्रोसेशन में भी नहीं था और उनसे पूरे डायलॉग हो रहा था, बात हो रही थी, और उस दौरान ही उन्होंने इसको 4 दिन 5 दिन पहले ही ये सारी डिस्टेबलाइजेशन करनी शुरू कर दी, क्योंकि रीज़न ये है कि उन्होंने एक चीज़ ठानी हुई थी कि हमने ये प्रोटेस्ट करना ही करना है। मोस्ट लाइकली कि वो डायलॉग की तरफ आना नहीं चाह रहे थे। और तीसरी बात इनके असेंबली में ना आने की इनके अपने बहानेबाजी है। एक दिन पहले जो है वो राजा परवेज अशरफ साहब जो हैं वो दुनिया जहान के ज़मीन आसमान के खिलाफे मिला रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, और अगले दिन वो बाहर हो गए। मैं सिर्फ इनसे सवाल पूछूंगी, क्या नामूस रिसालत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी बाहर हो रही है तो वो हम सबका मसला नहीं है? क्या वो सिर्फ हुकूमत का मसला है? ये तो मुसलमानों का मसला है, ये तो हमारा इंडिफरेंटली अक्रॉस द बोर्ड सबका मसला है। मैं इनसे पूछना ये चाहूंगी कि आपकी हुकूमतें भी रही, सिंध में भी आपकी हुकूमत है, पहले भी वफाक में रही, क्या ऐसा लाहे अमल तैयार किया गया? कौन सा इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया है? अगर कोई स्पीचेस की गई, अगर कोई प्रोटेस्ट किया गया, अगर अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में जो गुस्ताखी करते हैं उसका तदारुक करने का इंटरनेशनल फोरम्स पे आपने कोई कार्रवाई की है तो वो बताइए। मोहतरमा को तो बहुत दुनिया जानती थी, वो यूनिवर्सिटीज़ में जाया करती थी, लेक्चर दिया करती थी, उन्होंने इस्लामोफोबिया पे कितने लेक्चर दिए। चले वो अब चैप्टर क्लोज हो गया है, और फिर ग्रेजुअली बढ़ा है ना, 9/11 के बाद ग्रेजुअली बढ़ा है। इनके इंटरनेशनली बहुत ताल्लुकात हैं, इनके बहुत सारे ताल्लुकात हैं, जरदारी साहब के ताल्लुकात हैं, जो बाइडन साहब की जो ओथ सेरेमनी थी उसमें बकौल इनके सारी दुनिया ने इनको इनविटेशन भेजे। तो आप इंटरनेशनल फोरम्स को एक्सप्लॉइट करें, क्यों यूज़ नहीं करते? आप अपनी अंग्रेजी में बड़े बड़े पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स और इधर उधर की बातें तो पहुंचाते हैं, आप ये बात क्यों नहीं पहुंचाते? क्यों नहीं इस्लामोफोबिया पे आप बात करते हो? और आप अगर नहीं की है तो अभी भी देर नहीं हुई, वजीर आजम इमरान खान साहब इसको लीड कर रहे हैं। अच्छा, आप तशरीफ लाएं, ये हमारा कलेक्टिव इशू है। यहाँ पे हम ना ऑपोजिशन है, यहाँ पे ना हम पाकिस्तानी है, यहाँ पे हम पहले मुसलमान हैं। आप बात करें, वो नवाज शरीफ साहब जिनकी पूरी पार्टी यहाँ और वो खुद बाहर हैं, वहां पे इतने लोगों को बुला के मीटिंग्स करते हैं, क्यों नहीं आवाज उठाते? एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके बयान देना। देखिए अफसार आलम साहब के साथ कल जो हुआ, हम सारे उसका प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले 5-6 दिन जो भी होता रहा, हमने तो नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई आवाज नहीं सुनी। वो पूरी दुनिया को मशवरे देते हैं कि फलाने पे अटैक कर दो, फलां ये कर दो, मैं यूं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इस मामले पे क्यों आवाज नहीं उठाई? 30-35 सालों से आप लोग हुकूमतों में रहे, आपकी पार्टियां मौजूद है, इस बात का जवाब इंटरनेशनल फोरम्स पे बात करें। देखिए 2 तरीकेकार हैं, एक तो ये है जो अभी हो रहा था कि हम आपस में एक दूसरे को मारपीट करें और शोर शराबा मचाएं और अपनी इमलाक का नुकसान करें। दूसरा ये है जो वजीर आजम कर रहे हैं, इंटरनेशनल फोरम्स पे तमाम मुसलमानों को इकट्ठा किया जाए, 57-58 ममालिक मिलकर आवाज उठाएं और आप पूरी दुनिया में, मैं इस पे भी बात करूंगी, पीजे मीर साहब से तजिया जानूंगी मैं इस पर, हमारे लिए कितना सेंसिटिव है, कितना मौसर है, उसको मजीद मौसर बनाने के लिए क्या हुकूमती इक़दाम होने चाहिए, इस पर मैं बात करती हूँ। कमल साहब इस पे मैं बात करती हूँ। पहले जरा शहादत अवान साहब, जो वजूहात आपने बताई थी उसका जवाब कमल साहब ने दिया है और उसको मजीद उन्होंने सवालात उठाए कि उन्होंने बेसिकली कहना यही है जो आपने भी सुना कि ये एक हुकूमत का या एक पार्टी का मसला नहीं था, ये पूरे मुल्क का मसला था, पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला था, सारे मुसलमानों का मसला था, सारे पाकिस्तानियों का मसला था। इस पे आप पीछे क्यों हटे?
لیکن سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ کلیئر کروں نادیہ صاحبہ کہ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے، یہ ہمارا مذہبی مسئلہ ہے، اور ہم اس کی جو ہے سنسٹی جو ہے نا اس کی ہم سمجھتے ہیں اس کی نزاکت کو، اور اسی وجہ سے ہمارا کہنا یہ تھا کہ دیکھیں یہ چلا ہے اکتوبر کے مہینے سے، اور نومبر کے مہینے سے لے کے آج تک ہمیں 16 تاریخ تک جو ہے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ان بیٹوین کیا ہو رہا ہے، اور یہ فرسٹ ٹائم اس قسم کا ایشو جو ہے پارلیمنٹ میں گیا ہے، اور ڈیفینیٹلی کیونکہ گورنمنٹ تو پارلیمنٹ میں نہیں گئی ہے، گورنمنٹ پارلیمنٹ میں جائے گی، گورنمنٹ نے تو ابھی تک اپنا جو یہاں پہ جو ہے بحث کے لیے تو انہوں نے کہا ہے، لیکن ہمارا اپنا ایمبیسڈر جو ہے پاکستان کا جو ہے ابھی تک وہ فرانس میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو باتیں یہ ہیں کہ سارے ایشو واقعی اسمبلی میں سارٹ آؤٹ ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے، لیکن کم از کم اسمبلی میں جو لوگ جائیں ان کو یہ تو آپ بتائیں نا، ابھی آپ خود ان سے معلوم کر رہی تھے کہ یہ آپ بتائیں کہ آپ کا 16 نومبر کا ایگریمنٹ کیا ہے، آپ نے یہ نہیں پوچھا 21 فروری کا ایگریمنٹ کیا ہے۔ اگر ڈیڈ لائن 20 اپریل تک کی تھی تو پھر آپ نے 14 تاریخ کو کیوں ڈکلریشن ایشو کر دیا، 19 کو اسپیچ کر کے آپ نے کوئی اور پالیسی کیوں دے دی، اور پھر کیا وجہ تھی کہ 20 تاریخ کو پھر آپ نے کہا کہ ہمارا کہنا یہ ہے اگر اس قسم کی کوئی صورتحال ہے، ہم پاکستانی ہیں، ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، ہر شہری کا یہ حق ہے کہ اس کو ایکسیس ہو کہ گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے یا گورنمنٹ نے کیا کیا ہے، تاکہ لوگ اپنا ویو پوائنٹ دے سکیں۔ ہم یقیناً اپنے ملک کے مفاد میں، اپنے دین کے مفاد میں پیپل پارٹی اپنا رول پلے کرے گی، ڈیفینیٹلی کرے گی، لیکن حکومت کو چاہیے کہ یہ اس قسم کی خفیہ جو باتیں ہیں نا ان کو نہ رکھے، کہ دو پارٹیز کے سامنے ایگریمنٹس ہوتے رہیں، کچھ ہوتا رہے، اور جب سچویشن اپنے کنٹرول میں نہ ہو تو اس کے بعد کسی پرائیویٹ ممبر کو بولیں جی بل دے دیں اور یہ کر لیں۔ اس طریقے سے نہیں، کبھی بھی ہم نہیں چاہتے یہ جو کچھ طریقہ کار ہوا ہے، ملک میں جو نقصان ہوا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ابھی جو سٹیٹس ہے، جو تحریک لبیک ہے وہ کالعدم قرار دی جا چکی ہے، جو ایف آئی آرز کٹی ہیں ایون سعد رضوی صاحب کے خلاف وہ اپنا قانونی راستہ لے گی، جن کے خلاف کٹی ہیں وہ اپنا قانونی راستہ لے گی۔ جو معاہدہ اور جو متن قرارداد کا پیش ہوا ہے اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جو فورن افیئرز کے معاملات ہیں وہ اسٹیٹ طے کرے گا، کوئی بھی اس کو ڈکٹیٹ نہیں کرے گا۔ میرا خیال ہے کوئی بھی بظاہر اس میں لوز بال نہیں نظر آتی، مگر پھر بھی میں مختصراً آپ سے یہ جان لوں کہ آگے آپ کا لائے عمل کیا ہوگا، آگے جا کے آپ اس میں پیپلز پارٹی اپنا حصہ ڈالے گی کچھ تجاویز کی شکل میں یا اپنی نئی قرارداد کی شکل میں یا ایون دو اس کی منظوری کی شکل میں؟ ہوں گے ایک پرائیویٹ ممبر کی جو قرارداد آئی ہے، گورنمنٹ کی بھی ڈیفینیٹلی اس میں انپوٹ آئے گی، جن لوگوں نے یہ قرارداد دی ہے وہ دیکھیں گے اس کا کوئی حل نکلے گا۔ اس ڈیفینیٹلی پارلیمنٹ میں آپ بتا دیں کہ کس ایشو کے اوپر، کس ایشو کے اوپر، کس ایکٹ کے اوپر، اس بحث میں حصہ لیں گے، یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ 100% پاکستان پیپلز پارٹی کیوں نہیں لے گی؟ ہم پارلیمنٹ سے کیوں بائیکاٹ کریں گے؟ ہم بالکل، میں نے کہا یہ ہمارا ملکی مسئلہ ہے، دینی مسئلہ ہے، اور بلکہ ہم گورنمنٹ کا جو بھی گورنمنٹ کے پارٹ کے اوپر جس قسم کی کمی بیشی ہم اس پہ بھی بحث کریں گے۔ چلیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ہی نے بائیکاٹ کیا تھا سر۔ ہوگی وہ وہاں پہ بحث نہیں ہوگی، اور انٹرنل جو مسئلہ ہوگا، ایک منٹ میڈم سنیں، انٹرنل جو مسئلہ ہوگا، جو کیسز ہیں وہ ویسے کے ویسے چلتے رہیں۔ تو ہم تو اس بات کو بھی کہیں گے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹیررسٹ ہیں، دوسری طرف آپ ٹیررسٹ کے ساتھ نیگوسیشنز بھی کرتے ہیں، پھر تیسری دفعہ آپ ان کے 4 مہینے سے آپ ان کے خلاف جو ہے ان کے ساتھ نیگوسیشنز بھی کر رہے ہیں، اور آل آف سڈن جو ہے آپ کا ویو پوائنٹ بدل ہو جاتا ہے، جو ڈیڈ لائن ہے اس سے 4 دن پہلے آپ ان کو بند بھی کر دیتے ہیں۔ پارلیمنٹ از دا سپریم فورم، پارلیمنٹ از دا بیسٹ فورم، جو بھی آپ کی ریزرویشنز ہیں، کنسرنز ہیں، اس فورم پر اٹھائیے، جو حکومت سے جواب طلبی کیجئے۔ پی جے میر صاحب، اب یہ جو تمام تر ایپیسوڈ ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی 20 اپریل ڈیڈ لائن تھی، انہوں نے ڈیڈ لائن سے پہلے ہی انہوں نے کچھ اپنے ایکشنز ایسے کیے جس کی بنا پہ ہمیں یہ ایکشن لینا پڑا، گرفتاری ہوئی، کالعدم قرار دیا، اس کے بعد پھر معاہدے ہوئے، ریٹ چیلنج ہوئی، بہرحال یہ جو ساری ہینڈلنگ تھی، اس پہ ذرا میں آپ کا انالیسز ایک بریف چاہ رہی ہوں کہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ریاست کی ریٹ بھی قائم رہے، سعد رضوی پہ مقدمات بھی ہیں، ریٹ ہاتھ میں، قانون ہاتھ میں لیا تو کالعدم بھی قرار دے دیا، کس طرح سے دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی اس موو کو اوورآل؟
देखें, गवर्नमेंट जो होती है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो भी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और अपोजिशन जो होती है उसका एक ओपिनियन होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपोजिशन की नहीं होती, वो ओपिनियन होती है। उसकी ओपिनियन में क्रिटिसिज्म भी है, उसकी ओपिनियन में अप्रिसिएशन भी है, जो कि यहाँ नहीं होती है। ये हमारा एक जो आपका क्वेश्चन है, सबसे बड़ा डाउनफॉल ये है। यहाँ आप करते हैं डेडलाइंस, हर बंदा डेडलाइन दे देता है, पार्टीज दे देती हैं, ओनली टू मेक इनटू अ हेडलाइन। That's about it. There's nothing, there's no substance in it. तो मुसीबत ये है कि जब हम, अब फॉर एग्जांपल आज हम TLP की बात कर रहे हैं या किसी और की आप बात करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान उनकी लाइफ टाइम में कितनी बड़ी उनको अपोजिशन थी। He was a lone man, अकेले थे, और पूरी दुनिया को एक लाइन पे लेके आए। मुझे बताएं, 99.9% उनके खिलाफ, और वो एक खड़े होके सबको लाइन पे लेके आए। क्या लड़ाई से लेके आए? उन्होंने पेशेंस दिखाई, उन्होंने टॉलरेंस दिखाई, उन्होंने कंसिडरेशन दिखाई। आज हम क्या कर रहे हैं? इनकंसिडरेशन, इनटॉलरेंस एंड इम्पेशेंस, ये हम रिवर्सल पे जा रहे हैं। तो हम रसूल पाक के क्या फॉलो कर रहे हैं? हम बिल्कुल नहीं कर रहे। हम तो हम जो देखें, जहालियत पूरी दुनिया के अंदर है, हर मजहब के अंदर है जहालियत। लेकिन द क्वेश्चन इज, हम भी जाहिल बन जाएं? हम भी जाके अपनी असेंबलियों को हॉस्टेज कर दें? हम भी रोडों के अंदर जाके लोगों को तकलीफ पहुंचाएं? खुद अपने आप को, आप इस किबले को सीधा करो। अंडरस्टैंड, वो खलील जबरान की बड़ी अच्छी सेइंग है, विजडम इज नॉट इन वर्ड्स, इट इज द मीनिंग विद इन वर्ड्स। तो जब तक आप अपने मजहब को समझोगे नहीं, तो क्या बात करोगे तुम? क्योंकि हमारा मजहब तो नियत पे बेस्ड है। अमल और अमाल वहां आते हैं जब आप कुरान शरीफ को पढ़ते हो, उस पर अमल करते हो, फिर आपके अमाल आते हैं। हम तो उसको हमें पता ही नहीं है। सो द क्वेश्चन इज, हम यहाँ एक जहालियत के शिकार हैं। हमें पता नहीं है कि हमारा मजहब इतना अच्छा है और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें। ये आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर ये 9/11 के बाद क्या इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर एक तूफान आ गया, सिंपली बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। उनको भी नहीं पता था। आप क्रेडिट दें, not patronizing the current prime minister, but he is the only prime minister of Pakistan जिसने जनरल असेंबली में जाके उनको बताया कि हम कौन है। उनको बताया, not पाकिस्तान but the entire Islamic world। तो मैं समझता हूं कि देखो, इनको भी हमने एजुकेट करना है। नई जनरेशन बाहर की भी आ रही है, उसको क्या पता है इस्लाम का? उसको क्या पता कि हमारे प्रॉफिट क्या थे या बाकी पैगंबर, इनको अपने को नहीं पता। तो हमें रिटेलिएट नहीं करना चाहिए, ये नॉन इशू है। वो जो मर्जी करेंगे, हम क्यों भाई अपने आप को पागल करें? उसका अजर तो अल्लाह ताला उनको देगा। हम रिएक्शनरी बन जाते हैं, हम जाके एक नॉन इशू को इशू बना देते हैं और तबाही मचा देते हैं अपने मुल्क के अंदर। हमें पेशेंस दिखानी है। जहालियत को जहालियत के साथ नहीं लड़ते, एजुकेशन के साथ लड़ते हैं। हम प्लेटफॉर्म्स, हमारे पास क्या रोड पे जाएंगे? हम जाएं, फोरम्स पे जाएं, थिंक टैंक्स पे जाएं, बताएं इनको कि देखो ये क्या कर रहे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या है, हमें ये बताना है। हम जो आगे जो अपनी अथॉरिटीज को मार रहे हैं, कभी असेंबली में ये डिस्कशन हो रही है, कभी वो हो रही है। डिस्कशन करो यार कि जो आपके प्रॉब्लम्स है, पटवारी को पकड़ो, थाना कल्चर को ठीक करो, ये कब्जा माफिया को ठीक करो, इनको ठीक करो। ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। हम एक नॉन इशू के ऊपर जा रहे हैं यार। कितनी सेंचुरीज हो गई हैं, क्या हमारा मजहब खतरे में है? कोई बिल्कुल नहीं है। इट इज अ ग्रोइंग रिलीजन। और हम रिएक्शनरी बन जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम फैनेटिक्स हैं। पीछे मीर साहब, इन्हीं तमाम चीजों के लिए, इन्हीं तमाम चीजों के लिए इन रिटर्न नादिया, हम असेंबली के अंदर बेमाने एक डिस्कशन करते हैं। दिस इज नॉट अ डिस्कशन। ठीक है, अगर TLP या इस तरह के कहते हैं भाई हमारा रेस करो, बिल्कुल आप रेस करो, उसको रेस करो, डिस्कस करो, बट नॉट द वे। सर, आप तो खाली बेईमानी डिस्कशन की बात कर रहे हैं। हमने तो वहाँ के मुल्क के साबिक वजीर आजम को जो जुमला कहते हुए सुना, वो ऑल्दो के वो ज़रा कार्रवाई से एक्सपंज भी किया गया और करना भी चाहिए था। तो ये तो हमारा लेवल है। आप तो आम शहरियों की बात कर रहे हैं कि जिन्होंने रिट सियासत की रिट को चैलेंज किया, रियासत की, या उन्होंने कानून हाथ में लिया। हमारे मुल्क के साबिक वजीर आजम जो अपने आप को एक पढ़ा लिखा और हम उनसे एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते थे, कल उन्होंने उनका जो बिहेवियर था, बाद में शाम में वो किसी प्रोग्राम में बैठ के कह रहे हैं हाँ शायद मुझे ये जुमला नहीं बोलना चाहिए था, बट देयर वाज नो अपॉलॉजी। ये आप किसकी बात की है? सॉरी आई कुडंट हियर यू। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की। देखें,
बात यह है कि हमें आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए अगर इस तरह की कोई अगर चीज आती है, आपने बिल्कुल यू हिट द नेल ऑन द हेड। हमें इस तरह के जुमले नहीं कहने चाहिए। आपको पता है कि हम पॉलिटिकली क्या कर देते हैं, हम इतने एक्सट्रीमिस्ट अपने व्यूज ले आते हैं अंदर से कि अगले के लिए कोई रिप्रोचमेंट कोई नहीं है, अगले के लिए वो आपके पास क्वेश्चन नहीं है टू गो बैक एंड टॉक टू देम। आपने देख लिया रीगल चौक पे पेट फाड़ देंगे, ये होगा, वाज इट नेसेसरी? ठीक है, नहीं होता। मैं कमल, अच्छा ओके सर, मैं जरा कमल साहब की तरफ बढ़ती हूँ कि आप इधर उधर की इतनी एक्सट्रीम बातें करें। देखो ये पॉलिटिक्स के अंदर हर किस्म की गिमिक्री चलती है, चलती रहेगी। सर टाइम कम है, मुझे जरा कमल साहबा की तरफ जाना है। अच्छा कमल साहबा, अभी तो आपने पीपल्स पार्टी की तरफ से तो सुन लिया, उन्होंने कहा कि जी हम कोई अब आगे बाइकआउट नहीं करेंगे, हम जाएंगे भी, अपना हिस्सा भी डालेंगे, इस बहस में भी हिस्सा लेंगे। सो फार शादत अवान साहब ने तो यही कहा है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट आपकी करारदाद एक प्राइवेट मेंबर की तरफ से आई है, अब जरा मुझे इसका ड्यू जो भी आगे रोल है वो बता दें कि ड्यू प्रोसेस अब इसका क्या होगा। देखिए प्राइवेट मेंबर को ये अगर इतना कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं तो जाके जरा रूल्स पढ़ लें इसके असेंबली के। प्राइवेट मेंबर डे था ट्यूसडे को। दूसरा, प्राइवेट मेंबर जब भी इस तरह की करारदाद लेकर आते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट कोई इम्पोज नहीं करी, क्योंकि गवर्नमेंट जब लाती है तो पास ही हो जानी थी। प्राइवेट मेंबर लाता है, वो गई है फॉर डिस्कशन। इसके लिए मतलब ये है कि गवर्नमेंट की साइड से भी और अपोजिशन दोनों दे आर ओपन, they are welcome to debate on it, discuss on it. Government is not imposing that करारदाद on anyone. वो it has to be debated properly और फिर then it will be accepted. तो इसलिए वो क्वेश्चन रखा जाता है। दूसरा ये कि करारदाद आई है और मनोआन उस तरीके से ले आए हैं, यही उनका मुतालबा था। इन्होंने कहा जी वो क्या उनसे कोई डीले हुई थी? कोई डीले नहीं हुई थी। वो सारी जो भी रिटर्न मुआहदे हैं वो तो पूरी इंटरनेट पे पड़े हुए हैं, मैं आपको भेज देती हूँ। उसमें यही लिखा हुआ है कि ये जो भी डिमांड करें वो नेशनल असेंबली के सामने, पार्लियामेंट के सामने रखी जाएगी और वहां से अगर अप्रूव होगी तो उसको माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। तो जो उन्होंने हमसे मुतालबा किया था हमने वो पूरा कर दिया है। और ये एक नया हम मतलब एक ट्रेंड सेट करें कि हर चीज पार्लियामेंट में ला रहे हैं। पीपल्स पार्टी ऐसे सवाल कर रही हो, नून लीग ऐसे सवाल कर रही हो कि जी हमसे पूछ के नहीं किया, तो बड़े अफसोस की बात है। इसलिए कि इन्होंने आज तक इस तरह के कोई मामला पार्लियामेंट में लाने का की दाग बेल डाली नहीं, कोई ट्रेंड ही नहीं सेट किया। जहां तक इन्होंने कहा जी हम डिबेट भी करेंगे, डिस्कशन, तो जो मेन दिन था उस दिन तो आप लोग गायब हो गए। अब जो पीजे मीर साहब ने भी कहा और मैंने पहले भी उठाया कि तरीकेकार ये है कि ये अरसे से हो रहा है। इनके दौरे हुकूमत में डेनमार्क से खाके बन गए थे, 1-2 महीने इन्होंने सारे सोशल मीडिया पे पाबंदी लगा दी, यूट्यूब बंद कर दिया, फेसबुक बंद कर दिया। क्या इससे कोई हल हुआ? आपने कितनी दफा देखा है कि रेड जोन में अटैक होता रहा, सारा दिन शेलिंग होती रही, लड़ाई मार कुटाई, यही सारा कुछ हमने देखा। और खबरें जब बनती हैं, और ये एक चीज और हाईलाइट कर दूं कि हमेशा उन दिनों में ये सारा तकरीबकारी शुरू होती है जब फैटफ हमारा नजदीक हो या कोई इस तरह का इंटरनेशनल मामला आने वाला हो। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि कहां से ये स्ट्रिंग्स हिलाई जाती हैं, कहां से 4.5 लाख ट्वीट्स हुई इंडियन फेक अकाउंट्स में से, ट्विटर पे से, सोशल मीडिया सारा दिन एक्टिव रहा। तो ये मौका हमें नहीं देना उनको। अब जब ये पार्लियामेंट में आया है, इसका फ्यूचर का लाएअमल अभी तय होगा। इस वक्त इनको अपना इनपुट देना चाहिए और जो इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके बात करनी बनती है। आज आप देखें पूरा मीडिया इंटरनेशनल ने इस बात को पिक किया जो वजीर आजम साहब ने उस दिन फरमाया कि इंटरनेशनल जो दुनिया है उनको इस चीज का, हमारे एहसासात का, हमारे जज्बात का और हमारे नबी की नामूस का, उनकी इज्जत और तकरीम का ख्याल रखना चाहिए। हमारी सेंसिटिविटी उसके साथ अटैच्ड है। हॉलोकास्ट का उन्होंने जिक्र किया, वो आज खबरें बनी है, तो ये क्यों नहीं करते हैं? बिलावल साहब बाकी खबरें बनवा सकते हैं, तो ये भी बनवाए नहीं। इनके वहाँ इतने लॉबिस्ट बैठे हैं जो बाकी मैनिपुलेशंस करते रहे हैं। अभी उस पर थोड़ा सा मेहनत करें, तो थोड़ा सा खर्चा करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली जुबानी कहने से हमारी जान से आगे हो जाएंगे या हमारे अमाल से होंगे? अच्छी बात है, आपके फोरम से जरूर ये बात कहूंगी। मुझे सिर्फ नादिया 1 मिनट दे। हमें अपने कैरेक्टर से, हमें अपने अमाल से इस चीज को डिपिक्ट करना है। जब तक हम अपने कैरेक्टर से ये चीजें डिपिक्ट नहीं करेंगे, कोई दुनिया हमें नहीं मानेगी कि हमें बड़ी सेंसिटिविटी हो रही है या कुछ और हो रहा है। ये मामला अब खत्म होने चाहिए कि एक दूसरे का हम सिर फाड़ते रहे। इससे किसी को क्या फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को जब तक हम इसका देखें मैडम, सिर्फ हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मेरा कहना यह है
کہ یہ چیز جو ہے نا، یہ پرائم منسٹر صاحب اگر اسمبلی میں آ جاتے، یہ سب کچھ اس سے پہلے ہو جاتا تو کم از کم اتنا ملک اور قوم کا جانی نقصان نہ ہوتا. اب کم از کم پرائم منسٹر پاکستان کے عوام کا یہ حق بنتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کے علم میں لایا جائے. اور یہ اگر یہ صورتحال اس طریقے سے ہوتی تو میرے خیال میں اس کو پارلیمنٹ میں بھی لے جانے کی ضرورت پیش نہ آتی. یہ جب دیکھا کہ اتنا جانی مالی نقصان ہو رہا ہے تو کہتے ہیں جی کہ اس کے بعد ہم نے تو معاہدے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم 20 تاریخ تک اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے. یہ ہم نہیں کہتے ہیں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ خدا کے واسطے اپنے عوام کو اعتماد میں لیں، پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان کو اعتماد میں لیں، اپوزیشن کو اعتماد میں لے کے کام کریں. رات کے اندھیروں میں اکیلے میں کام کرنے سے ملک و قوم نہیں چلتے ہیں کہ ایک دن آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں، گھنٹے کے بعد بدل دیتے ہیں. ایک دن آپ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، دوسرے دن ان کے ساتھ نیگوسیشن کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں ہم نے ان سے ایگریمنٹ کیا، پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے. پھر پارلیمنٹ میں گورنمنٹ آتی، اس میں مذہبی امور کا منسٹر آتا، پرائم منسٹر آتا، وزیر داخلہ جو ہیں وہ آ کے اس کو کرتے. پھر پرائیویٹ ممبر تھے، آپ کو یہ پیش کروانے کی کیا ضرورت تھی. لیکن بلیم گیم نہیں کریں. یہ ثابت ہو چکا ہے کہ میں بھی یہ کہہ رہی ہوں. اب بلیم گیم نہ کریں. اس ملک کو اب میرا سوال بھی لے لیں انشاءاللہ تعالی. شہادت اوان صاحب اب میرا سوال بھی لے لیں، بلیم گیم میں نہ پڑیں. سمپل یہ سوال ہے کہ اب آپ نے جس طرح سے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اس کی بحث میں اپنا حصہ ڈالے گی، اور جو کہ بہت اچھا ہے، خوش آئند ہے. آپ کی جتنی بھی شکایتیں ہیں کہ کیا معاہدے ہوئے ہیں، رات کے اندھیرے میں ہوئے ہیں، کیا ڈیلز ہوئی ہیں، کس نے کیا طے کر لیا. اب جو پارلیمنٹیرینز کی شکایت نہیں ہوتی ہے. اب دیکھیں ہم نے کوئی ریلی نہیں نکالی ہے، یہ فرائیڈے کو انہوں نے اجلاس بلایا ہوا ہے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے وہاں پارلیمنٹ ہے، وہاں پہ پرائم خدا کرے کہ پرائم منسٹر صاحب بھی وہاں پہ تشریف لے کے آئیں اس میں کوئی بھی چیز اتھارٹی کے ساتھ نہیں دی ہے. سنیں تو اس پہ اپوزیشن بھی بحث کرنی تھی، گورنمنٹ کو بھی بحث کرنی تھی. پھر جو بھی پارلیمان کا فیصلہ ہوتا وہ تمام سٹیک ہولڈر اس کو منوان تسلیم کرنے کے پابند تھے اور پابند ہیں. اسی لیے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو تجاویز دینی ہے، کیونکہ ابھی بھی کوئی فائنل ڈیسیجنز نہیں ہوئے، کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ جی جو اسٹیٹ کے معاملات ہیں، جو فورن افیئرز کے معاملات ہیں، ڈیلنگز کے معاملات ہیں، یہ اسٹیٹ کرے گی، کوئی گروہ یا کوئی جتھا نہیں کرے گا. تو بھائی اس کو پارلیمنٹ میں پھر کیوں لے کے آئے ہیں؟ بھائی اسٹیٹ نے کرنا ہے، اسٹیٹ نے جو کچھ بھی پہلے بھی کیا ہے اسٹیٹ ویسا کرتی رہے. تو یہ اس ایشو کو پارلیمنٹ میں لانے کی ضرورت تو نہیں تھی کہ جس کو وہاں پہ لے کے گئے کہ اس پہ بحث کی جائے. بھائی گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے، گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکی، نہ کرنے کی وجہ سے وہ خالی کاغذ آپس میں ایکسچینج کرتے رہے، تو تبھی تو یہ اسٹیٹ کے اوپر لوگ آئے ہیں. پی جے میر صاحب پلیز ہیلپ می آؤٹ ٹو گیٹ روٹ آف دس سولوشن. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں لانے کی بھی کیا ضرورت تھی، پلس وہ اس بات پہ بھی ناراض ہے کہ آپ نے رات کے اندھیرے میں چپ چپا کے فیصلے کر لیے. پارلیمنٹ بہتر جگہ، لیکن وقت سے پہلے ہر چیز کو کیا جائے. آج تک ایسی سچویشن نہیں بنی کبھی بھی. پہلے بھی اس قسم کی کوئی صورتحال آئی تو پارلیمنٹ میں نہیں آئی. حکومت خود جو ہے حکومت انیشیٹو لیتی ہے، حکومت انیشیٹو لے، اس کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی اس کو ڈسنٹ نہیں کرے گا. ملک کے مفاد میں جو بھی اسٹیپ ہوگا، پی جے صاحب نے صحیح کیا، اس کو سب لوگ اپریشیٹ کریں گے. سارا ٹی ٹی پی آ کے سوات کے اوپر قبضہ کر رہی تھی، تو یہ باتیں نہ کریں. نیگوسیشن تو آج پورا سپر پاور جا کے طالبان سے کر رہے ہیں، جو کالا دم بھی ہیں، جن پہ سب کچھ بیان ہے. ڈائیلاگ اس لیے کیا جاتا ہے کہ وائلنس زیادہ نہ پھیلے، تشدد نہ پھیلے، خون نہ پھیلے. ٹھیک ہے پی جے میر صاحب. دیکھیں جب ہم نیگوسیشنز کی بات کرتے ہیں، میں تو موجود تھا اے آر ڈی میں جب یہ آئی تھی، ساری آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی لنڈن میں ملینیم ہوٹل میں. وہاں تو ایک یونانیمس ڈیسیجن ہوا تھا کہ ایم کیو میں ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. آج ایم کیو کے پاس سارے جا کے اسے ووٹس مانگ رہے ہیں. نیگوسیشن تو سارے کرتے ہیں. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا آپشن ہے دوسرا؟ کہ آپ ان کو گولیاں ماریں، آپ ان کو شوٹ کریں؟ نو، نیگوسیشن از دا لاسٹ ریزورٹ. اس کے بعد جا کے آپ کرتے ہیں. تو آج ایم کیو ایم ٹیررسٹ پارٹی نہیں ہے. آج بیکاز اس کا ووٹ ہے تو سارے اس کے پیچھے جا رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی بھائی کہ ایٹ کنوینئنس اٹس اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن اینڈ ان دا نیکسٹ انسٹنس اٹس ناٹ اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. سو یہ دیکھیں، آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ who's actually a terrorist, who's actually an insurgent. وہ ہم اس پر ڈسکشن نہیں کرتے. Emotionally we charge everybody کہ وہ یہ
आज आपके सामने एक आप कह लो एक सेडिशियस मूव हुई है, एक इंसर्जेंसी हुई है. इट इज नॉट फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी बट इट इज फ्रॉम एन अनसीन फोर्स. ये जो चीज है इसको हमने डिस्कस करना है. हम क्या कर रहे हैं कि हम एक आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं मुख्तसरन मैं ये थोड़ा सा ऐड करना चाह रही हूँ कि जिस एमक्यूएम की आप बात कर रहे हैं वो उसका एक ग्रुप था जिससे बातचीत नहीं हुई, जिसको बैन भी किया गया. अभी की जो एमक्यूएम है वो एमक्यूएम पाकिस्तान है और वो मेरा ख्याल है उसका मिलिटेंसी से अब किसी किस्म का एक कोई ताल्लुक नहीं है. जो लंदन से चलाया जाता था वो एक अलग सिलसिला था. एनीवेज जो तमाम पैनलिस्ट थे, कमल साहब बहुत शुक्रिया, शादत अवान साहब आपका भी, पीजे मीर साहब आपका भी. इस वक्त जो है वो बॉल असेंबली में है या पार्लिमान में है, पार्लिमान के कोर्ट में है. अपोजिशन को का इस पे फर्ज बनता है कि जो पार्लिमान की सियासत की और जमहूरी रिवायात की बात करते हैं तो वो अपोजिशन अपनी तजावीज़ भी दें. इसमें अगर उन्होंने फर्दर कोई चेंजेस लेकर आनी है, अमेंडमेंट्स करनी है, नई करारदाद लानी है, उसको भी वेलकम किया गया है हुकूमती हलकों से. लेकिन खुदा के लिए अपना रोल, अपना ड्यू रोल ज़रूर यहाँ पर पूरा अदा कीजिए. नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.